tawo lagi to, ato? Atong tawo? Tawo no? Dali ra. Magampo kita in the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Lord God, thank you so much, Lord, for today as we celebrate and Maday, Josephine, Segisirsian 60th birthday. Lord God, thank you, Lord, for all the blessings that you gave to her and with the love of her family, Lord God. Um, sa mga anak, Lord, sa mga grandchildren and in-laws. Father God, kabayo ko, Lord, na unang ija desire sa ija tughan, sa ija kasing-kasing, Lord. Amang ginaampo, Ginoo, na ikaw magauban kaniya, Lord, magagiya sa inadlaw-adlaw na pagkinabuhi, Lord God. Salamat sa gasa sa kinabuhi na imo taghatag may ka 60 atuig sa ija adlaw na